ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲେଇବା ଆମେ 2 ବର୍ଷରେ 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏ 2 ବର୍ଷରେ ଲୁଟିଛ ସେ କଥା କହିଦିଅ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଫଣ୍ଡରୁ 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। କିଏ ଆଦାନୀରୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ, କିଏ ଅମ୍ବାନୀକୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ। ଏଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଶୁଛି କାମ ପାଇଁ। କୋଉ କାମରେ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କହିପାରିବେ? ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲେଇବା ଆମେ 2 ବର୍ଷରେ 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏ 2 ବର୍ଷରେ ଲୁଟିଛ ସେ କଥା କହିଦିଅ। କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଆମେ ଦେଇଛୁ, କେତେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆମର ହେଇଛି, କୋଉଠି ଭାବରେ ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସବୁ ନେଇଛ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଗୁଡାଏ ମାଇନ୍ସ ନେଇଛ ଏବଂ ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି ବି ତାର ରୟାଲଟିରେ ରିଲାକ୍ସେସନ। କେଉଁଝରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଇନ୍ସରେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଲକ୍ଷେ ଟନର ଆଇରନ ଓର ମାଇନିଂ ଦୈନିକ ହଉଛି କେଉଁଝର। କାହା ପଇସା? କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ତମେ ନଉଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ? କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଦିଜୀ, ବିଜେପି ନେତା ମାନେ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଗେ ଭାଗେ ମାନେ ନଉଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର କେତେ ଲୋକ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ଦେଇଦେଲେ 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କଣ ଭୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିବେନି? ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେତେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି କେତେ କେତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଛ। ଜମିରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ, ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଫ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3 ମାସ ହେଲା ଦେଇପାରିନ, ଏ 47,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନି, ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ବଳ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ତାକୁ 3 ମାସ ହେଲା ଦେଇନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଲେ? ସେ ପଇସା କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ନାହିଁ। ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ 4th ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି କେତେ ଖୋଲିଛ, ସେଥିରେ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ? ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ? ଗରିବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଛ? ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଇଗଲା 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 50,000 ଟଙ୍କା କହିକରି ମାତ୍ର 10,000ରେ କାମ ପଠେଇଦେଲ। ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା ଭିକ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ତିଳ ତିଳ କରି ମାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। मोदी जी वास्तव में देश की किसानों को मार दिए, बेरोजगार नौजवानों को मार दिए, विद्यार्थियों को मार दिए, महिलाओं को मार दिए, देश के भविष्य को मार दिए मोदी जी, और राज कर रहे हैं। और उसका घमंड में कह रहे हैं कि 47,000 कोटी करोड़ रुपया हम दे दें। 50% भी पूर्ण करना 4-5टा कथा आरंभ कर देखु देखु 2 वर्ष चलीगला, 3 वर्ष सरीज। लोक भी अनुभव कर सरकार अच्छी। भुवनेश्वर को आसी केउझर को लुचिकी जाउछंती, मयूरभंज को लुचिकी जाउछंती। आसिक भुवनेश्वर बसिक कहतु ना, भुवनेश्वर सांबादिक मान अच्छी, समस्ते जनसाधारण अच्छा, शिक्षित लोक मैंने जानवे। ये उत्सव बनैबा सरकार उत्सव बनाई केउझर रे हजार हजार आदिवासी विस्थापित होती। केउझर रे जहाँ को जिते समस्या पीवा पानी भयंकर अभाव रही मयूरभंज जिले में, से समस्या गुड़ाक समाधान किसी पैसा देते? विस्थापित को रिहाबिलिटेशन किसी पैसा देते? ना, मनीष भाया व्यवहार करना। सर कौन कह गोटे रायगढ़ गोटे भिड़ हिंसा देखा मिली, सौम्य हत्याकांड है भिड़ हिंसा आम देखले भिड़ हिंसा बर्तमान राज्य आगे बढ़ लॉ एंड ऑर्डर न हवा जो लोके आईन को हाथ को नौ लोक जदि शिशु
महिला मिसिकी 45,000 रु अधिका मिसिंग अच्छे से खोजा कौन प्रयास ना लोक खोजी ना आतंकित होकर लोक डरिक अच्छा किए गोटे अड़ुआ समय देखीदे एमाने पिला चोरी लोक बोलिक से मारिदेले लोक भितर जागरण तो सरकार सृष्टि करनी लोक भितर जागरण सृष्टि करवा कथा जहाद्वारा लोके जानवे क्या धरवे न धरवे हिंसा कहीं करेंगे लोक को सरकार सहयोग करू या लोक नहीं धरू सेमती भाया लोक इनक्वारी करा इनक्वारी किए दोषी बाहर कौन कहले अलग कथा दोषी सब्यस्त न होगा आगर आईन हाथ को लोक नौकरी यही केवल सरकार एक प्रकार व्यवहार लोक कॉन्फिडेंस से सरकार नहीं काम कर कथा जोटा ना थाना भितर हत्या होची पुलिस पुलिस को गंजाम जिले में है पुलिस को मारुची लिंचिंग केस जहाँ को जो आप देखी सारे रेप गैंगरेप तो तार हिसाब नहीं कलना नहीं तो ये लॉलेसनेस सिचुएशन हो जाए यहाँ को सीरियसली भाव पड़े आम ये सब घटना को निंदा करुँ एनकरेज करूना किंतु जो मैंने हजि जाइए खोज जो शिशु मैंने हजि जाइए जो महिला माने हजि जाइए छोट छोट महिला माने हजि जाइए छुआ मैंने हजि जाइए खोज खोजापी केते थर कहलुनी कहीकि आम थकी गलुनी एम गोटे कमिटी भी करना टास्क फोर्स कमिटी भी करना कौन जिनिस ना तो समय भी नहीं पाखे सरकार पाखे समय भी जो मैंने गुमसुदा हो गले हजि गले जो मैंने हजि होती हत्या कर अर्गान बिक्री होती कौन होती किसी राज्य सरकार को लोक जीवन किसी मूल्य